السلام عليكم hürmetli tamaşaçılar. Süleyman Stalskeriyo din sahitin Lezgi gazet ve Kırdın haber gazetlerin nubahtin abzor guzuçuna. Abzorunuz adet kanvay wal rayon din sahite qaçun vay haberla başlamıştı. Alat hayefte da rayon din kültür din dvarestin goti zalda mualibrin yıqas taluk arnava şadüle merakat qile fena. Municipal rayon din qil Nariman Şamsuddin Abdulmuntalibova ray administrasiya cevabdar robotnikri روادين بشكاري معلم بري اشتراكي مركات التبريكار مانيار نقولير جاي بشكشار جزاف خنا صايت ألتها جماعة يقوز ريون دين قيل ناريما شمسدين عبد المطلب وان كابينتا داغوستان ريسبوبليكا دين خطاسوز بين سويتين جوابدار ربطنك دين اشتراك والأواز اي سويتين تبشروا غارق أقودن مسألة ديس تعلق أرنواي سبشانق إلى تخوايدكاي هكني ريون دين شكولارا وكولتورة دين مكان رتخواي معركتركاي كين واي خيلين مصا ماتريالارني غانوا ريون دين أميردكاي أنا قلفيز وغيركاي إن صدرين بركلو كريدك أهاليار خبردار بنين كاردا ريون دين بچهتين أورغانتير كردين خبرار غازيتي تخوزو يقولقني يكدي وبركلو ديا إي غازيتين بتقدر نمرة ريون دين أدمنستراسيين زسدان دير زالدا قلفي ريون دين ديدي بوبايرين عمومي صبران دكايوا municipal rayon den qil Nariman Şamsuddin Abdulmuntalib ve nubahtin sefer de ahaliyar qabula deka kiyen ve maqallarla başlamış cezva معلوم تروال الله يسوع أكتوبر دين انقلاب دين يبيش تمام جزوا إذا خلص الله قال ياس كردين خبر الجزيرة تا مخصوص روبريكا أشوفنا إيه شون رخص ونمرة دا إيه روبريكا دي كواز زرباء وغير كايسات إلا لذ أخي مقالة جنوا أنا قيد إزواي وال الدنيا دا قد لا أسير دين برد لاني زرباء وغير كايسات أكتوبر دين انقلاب خنا أم سبب ياس عالم دا социализм один сад дай государства, Россия один Советская Республика, Гюрнани, Чехия и Азурба, Советский Союз Арадал Атана. Махала да хакни инқилаб дин казамишнукай, Советский хукум дин органар тешкилнукай, инқилаб дила Гюрнис, Дагуста велик фи рекай гехешти субестава. Чуна вилинди қылхай бол, валла актиабердис в дүния дин маалим рейю қейд амуна. إذا قلت الله قال يا ماتريال газет قبضة شن تمام اللي يلدي قنوا قيل دي قشورتا يري أمير دين قصان وال قيل جنوا مقالة دا رسيدي فدراسيين عمومي أبر زمان دين لا يقول ربطنك يخدم جيسرا رسيدين يجيت رادم خالق ومن تورن خلا يقان شغل دين ديركتور بلا كلاخ سواي بابايا وإفريس تبشيرا ودين درملو و نمسلو قلاخ تكاي سهبت سوا مقالة دا كيزواي وال إفريس تبشيرا ودين يبيشين Пешада Казахстан Республикада Süleyman Stalski rayon din образование проблемда Қолан сталдерин аялдерин бақшада қолақна Виринера вичала гюгнис баркалу туарни қсан қолақартуна Ада директор влек қолақзава исара школа дихни хар сариқай қсаны тежер жазва Имни ифриз маалим дин алақонва агалқония Вичи ивликан исара ивигрин цийхрин ва қасумхрин қайда номердин иқан школара تمام يخصون قيسوس سفتان كلاسي معلم اللي قال خبر شعبان امير شعبان بيشانتوار نجزه بروز قسان ديشدا رحمت له معلم دي بيشلا يغونيس سوادلو چخ نسيل تونا ادان كارقه صدرال دي ادان ويلكان uçanikri devam zava Allah tahfte da mevcut Октябрьде şu ülkede matsası var hürün meşahtine ve hamal halde pромышленности работник район кайдавына إذا خلص الله قال ياس газета районен хөрин meşahtine ve sürsetin управления начальник Мехмед Захид Бабаев خلاص кредин хабар газетин корреспондент авор söhbet ganwa ana rayonda APK velik txudin программа яр карди kutunvaydakay investitsiyer jel amunikay Көнкөчи карханарикай малдар бол, майвачы бол, ва махсулдал бар велик физвайдакай гехешти сөhbetsова. Мадни мақалда ишкара жазвай бол. Инвесторди даркуш қазмарин патов, великан Калининский совхозин чехинар куда завод Аласкай чкадал, консервердати завод истигез гиле қунва, Иса қанисуд, яхсур ағзуртуан немешар қабули жадай завод, кой ағзурни цемжла Исус кардик акахта. Rayonda reqerin qerexar, küçeyar, şkolarin, ayılların bakçarin teritoriyar, daramatrin ve yaşayışların kaderini bilikoy maydanar, parkar avadanlamışının, mihevler avunin, nubahsu çıkarıl aradalgan ve zirzibildin kuşlar bakçını reqani eki olaq tuğuzva. İkar batal subot nekar teşkil zva, masa sene jamarqine tuğuzva. Газета ганвай мақалары яквазвай бол эхермже якара михевлер авунен районен центра далва маса хорера субботникар тухана анра ахалири активлерди иштиракна
Район ден хурера аялдерин сашмут бахча кардик ква. Қысандыз қолақ сабай бұжанлары да қасым хүрен пудла нөмірдің аялдерін бахчаны ава. Газета ганвай мақалда қайд извай бол, вичез жахил пешакар, Раиса Аминова де рәхбер болғузвай бахчада әхір межі бақтара қысан мүлі қайгет дегешілер қылайфен ва. Алай вақтунда бахчада құд группа кардик ва. Анра виш аял де тербия қачызва. Район дин сайтай рубрика дикваз газета ганвай күрі хабара мамрач ташкапур араканский мюх республика дин метлеба вай рекин сардар хурайфен вай участокта ругуд виш квадрат метрде майдан аваз тротуар эстигунен кола хардавам жазвай декай Қорах район дин авазар оралаз тухай фестивальда чи район датир Азим Ризаевани Эрзиман Османов лауреат улен туралис лайхлухи декай хенва Дагустан республикадын hükümetin karardı, lezgi miqrar, jurnalistin blok notay, edebiyatin kimel, redaksiyatin pochtaday, peşakardi tahkim arzava, rubrikari kozgan ve materyallerini kırdın haber gazetay keçka qunwa. Gilazun республикада milli çalala qasava lezgi gazetin, yaxsurnar numerde zaqatmay materyal rol köreldi qazda. Бехирмичи якара республикада қилефи важибло ва хайр касат Российский федерацияль президент Владимир Путина Дагустан республикадын қилин визифер тмам марзувардияс Владимир Васильев Тайнеруня лезги газеттин нумрада идахал зала қалуяс Дагустан республикадын қилин ва хукуматтын администрацияль пресс құлдық ден хабарар ганва Абрай аквазвай бол вичиз ихтибар аунвай Владимир Васильева ülkedin президенти чуқ соғулахана وإننا والقلورنكي دغوستان خلق أريكا دايا قنوالدي أدا بيشيز أون واختبار قليس أقودن بطول تشاليش مشوال إيدا قبل بطن سيريات أوكرو دا دغوستان ريسبوليكا دين قليم بطايا تمام اختيار أواي وكيل إنريك مسلموف وسليمان سلايسكي ريون دين قيل ناريمان عبد المطلبوف سردار خوري أتيغنا وآيالرين سي بخشاديس وإبنيست أدرين خورين سيريات را انتنسيبني بغلار كتون واي وإكار دوام زواي بحلسا Karxanı fideka kiyen ve makalı dizni gazetin qedlaçına iki çıka ganva. Malum tirul Rusya'da inqilab galip kayi istifte yıkara Sovyetlerin militiya adı için çıka ordula güğünü sayısalay militidin qilin upravleniyen sastavda vaz ugolovni rozыскадин центральный управление teşkilnay. Qoya zurlaysalay ugolovni rozыsk kriminalni politsiyadin quruluşdikpa İyi kulluk de muqarrab için peşkar bilen yok qaydamuna idaq qalas Allah qalıyas lezgi gazeti regullar için iyi kulluk de Allah dekay ve qilin peşkar kalkir ve maqalarin bened Allah huzuruna va Dağıstan Respublikadın zahmetin ve yaşayıştın cihetay bilikfidin minister Rasul İbrahimov Makhaçqaladın veteran torala internetta muhman bile xaydekay Каспийскида набут и санар патол тешкильного пешакар билин бажара кулурын салла фестиваль кыле фейдекай авадан хуре ашук османан путканы судисан юбилейди салук мерека тешкилайдекайни газета генш материаллар ганва газетин иридлачин хурин майшатин карханерикай абрухтезбай агал койнекай кирвай мақаларын бенедала сазурнова списар кват қизбай майшатро қилалас ганвай шмучкилни галай мақалада Süleyman Slayski rayonu karxanera spesar qat qovinin qolxar qısan teşkili bolabız qilefidika söhbeti va maqalada ijihetay ülik jergere avay gülgere vaz zardiyan karxanerin qolxrikay sanla rayonda üzüm çuval ülik tuxuneri qayt xuzay qolxdika gehençtis kenwa tayin misalar va raqamar ganwa qoyagzurni surgulaysan sentyaberdis işlemişiz vaqtay sumurin yuqan şkolada образование велик тхудай көнкөче кадияр иштемизава мадни муқалтир вақтара школада ученикнек емишар хазурдай цехар акатай производство дин базда пешакар билен сифтихан червер качон тешкилда и вамаса цивилерка хакни школада инновацияльный образование проекттар үмүрдүс кичирмүшү мурадалды тухай мәрекетеркани лезги газети чоро хазой нумрада гештеказ сөhbet сава Lahanak anda Respublikada her haftada surguçuna vazaqası var. Lezgi gazeta metleblu materyalar gazafı var. İktubur kayza var. Xürün muxbir Fakhruddin Mirzoyeva Qorah rayon din qipirin xure avadanılmış raqayet xuzay qolaq rikay.
журналист Мердали Джалилова, Дагустан Республика Дин, Верховный суд Дин судья Зият Садирдинова Кай, газете отдел Дин редактор Эмирстан Шерифалиева, Мехерем Тхуин район да Медианет Тхуин Патал Тхузой Калахрикай, филология Дин Илибрин доктор Физудин Нагиева, Лизгич Allah meseleleri kişermay makalerin turarqat jada. İdiyabetin kimel rubrikü dikvaz gazetegen vay Azeddin Esetevan vefalı dostlar Hasan Hüseyinovan Çekhikwa Şeyh Murat Akkerimovan Dereja Çirna Turar Allah Yumreski yani itijlu bor xanwa. Sarıxonyalı çiz hem sayta hem gazetere avay materyalleri habari ve literatür neseri her sakasın rühtün ihtiyaçlar tahminlarda. إن هذا الشيء سليمان استاذ كريم دين ساعتين لزقي جزيرة وكردين أخبار جزيرة نباتنا بزرقنا كتير سوا يبقالنا شوق صغول